मन टिके भी शांति नहीं कि आनंद मिले ए किछि दिन तले हर्ष उल्लास रे उछुली पडुथिला ए रत्नगढ़ राज्यर राजमहल हेले आज मଣିषर निस्तब्धता समुद्र ढेउर हु गर्जन केही नाही केही भी नहंती 60 वर्षर बोझको बोही आज मो एका एका बाट चलुछि एका एका गपी चली बच्चे थाउ थाउ गोटे शव पलटि जाइछि शव एमिति शव आ बसाणी रे जाई शांति रे सही पारुछि आई राजमहल रे शांति रे बच्ची पारुछि एटा केवल स्वर्गत राजा मित्रसेन आओ लाड़ी शांतिलतांकर अभिशाप जे पर्यंत तांकर आत्मा को शांति मिलिब नाही से पर्यंत ए घरे केही भी शांति रे बच्ची परिबे जीवनर दोछकी रास्ता रे एमिति बाट बड़ा होई अबट को चाली गली जे ओम प्रभु रामचंद्र बलि राजा स्वर्गत मित्रसेन आ सीता बलि ठाकुरानी शांतिलतांको निष्ठान रे विष देई हत्या करि सही दिन पलटि जाइछि गोटे प्रभुद्रोही विश्वासघातक भाव हे जगतर नाथ जगन्नाथ ए प्रभुद्रोही विश्वासघातक महापापी को क्षमा करि देव ठाकुरे ता नहिले मो प्रभुंकर आत्मा को शांति मिलिब दया करि मते क्षमा करि देव ठाकुरे दया करि मते क्षमा करि देव प्रणाम महाराज अरे गुमास्ता तमे असमय रे पुनी एका एका आसिलो ले तम भणजा रंजीत बोली रे मो भणजा विश्राम कक्षरे विश्राम होछि महाराज एले मो सुनिबा को पाउछि गुमास्ता आज्ञा महाराज तमे राज्यर राजकोष रे देवा धन संपत्ति को अजता रे नष्ट करि दे ना महाराज या सत्य ना मिथ्या बिल्कुल मिथ्या महाराज आगुर जेमिति थिला एबे मात्र ठीक समिति अछि महाराज एले बड़जात अंचल रु कर सुध आदाय करिछ ना आज्ञा महाराज हेई साल हेले ए जाय से सबर पल्ली रो सबर सामंत मन देई ना समर सामंत ए जाय कर देई ना ना महाराज तमे आ विलंब करो ना गुमास्ता आसंत काली सुप्रभाते तम भणजा रंजीत बलियर सहित यात्रा आरंभ कर समर पल्ली आज्ञा महाराज और यथा समय कर शुद्ध आनी गणी देव मोर आज्ञा महाराज जय गुमास्ता किंतु महाराज हाँ। आपण गोटे कथा भूली जाउछंती को कथा सेई दिनर कथा बहुत तरह कथा बा महाराज बा एते शीघ्र भूली गले मने पकांतु सेई दिन पर आपण मो भणजा को कथा देई दिले आ कहिथिले मध्य एही रत्नगढ़ राज्य रे आपण को नीति अधिकार रहइबो मो भणजार मध्य ठीक सतिक अधिकार रहइबो ठीक मन अच्छे गुमास्ता एते शीघ्र भूली जेबी केमिति आज 5 वर्ष पई प्रतिश्रुति देइथिली ए रत्नगढ़ राज्य को दुई भाग रे विभक्त करिबी ए कथा तो आज्ञा महाराज एले जाय 5 वर्ष पूर्ण होय नाही पूर्ण होई नाही बाकी रह जाइछि और 1 वर्ष आगुर एक वर्ष हां तमको और 1 वर्ष अपेक्षा करिबा ठीक अछि महाराज तमे आ सेतिरे जमा मुंड न खेलै मोर आदेश मानी यथा शीघ्र चली जाओ साबर पल्ली आज्ञा महाराज और यथा समय रे कर शुद्ध आनी बलि देव आज्ञा महाराज जाओ गुमास्ता आज्ञा महाराज बेईमान गुमास्ता रे के साहस नहीं केमिते ते साहस नहीं बोला बतिला महाराज केबे तमे रत्नगढ़ राज्य को दुई भाग रे विभक्त करिवो एटा होछि पुण्य भूमि पवित्र ए रत्नगढ़ माटी ए पुण्य भूमि रत्नगढ़ माटी रे मो प्रभु रामचंद्र बलि राजा स्वर्गत मित्र सेन राजनीति आज दिन तू मोई तांकर पथ को अनुकरण करी केवल खंड विखंडित करिबि नाही ए पुण्य पीठ रत्नगढ़ माटी आज तुम प्रतिश्रुति दे कहूँ आज तुम प्रतिज्ञा करी कहूँ अखंड रत्नगढ़ माटी रत्नगढ़ राजप्रासाद आ रत्नगढ़ राजसिंहासन केते दिन पर मो पुआ चंद्रकांत मामू घरे पाठ पढ़ी आम राज्य को भितरे प्रजा मान मुखर शुणिली मो मन में बहुत जाए से मो सहित साक्षात कला ना मो पुओ चंद्रकांत ए बाबा चंद्रकांत अरे एते दिन पर आसिलु अथच मो सहित भी साक्षात कर आम पाखु ए चंद्रकांत चंद्र अरे हाँ
ଧ୍ୟାନ ତୁମର ଭକ୍ତି ଭରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାବୁ ଆପଣ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ବାବା? ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଦେଖିଲି ମୋ ମନଟା ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲି ହଁ ବାବା। ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ତମ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଫେରି ଆସି। ସତରେ ବାବା? ବାବା ତୋର ପାଠ ପଢାର ସବୁ ସର୍ବଙ୍କୁ ସୋମଙ୍ଗଳ ବାବା। ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଇ ଆମ ରତ୍ନଗର ରାଜ୍ୟର ସେ ଗ୍ରଜ ପଛକ ମୁହଁରେ ଇଏ କ'ଣ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣୁଛି ବାବା? ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ? ହଁ ବାବା। କୋଉ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ବାବା? ବାବା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ସେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ। ହେଲେ ସେଇ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣିଲା ବେଳରୁ ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି ବାବା। ଭଲ ଲାଗୁନି? ହଁ ବାବା। ନିଃସନ୍ଦେହ ମନରେ କହିଯା କହୁଛି ବାବା। କାହିଁକି ତୋର ଏତେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛୁ ବାବା? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। हे पूज्य पियारा बारे माते ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ବାବା। ଅତୀତର ଦୁଃସମାୟା हे पूज्य पियारा बारे माते अतीतर दुःसमाया हे पूज्य पियारा बारे माते अतीतर दुःसमाया एते निंदा एते अपवाद शोणी एते निंदा एते अपवाद शोणी फाटी जाए महुदाया हे पूजा पियारा बारे माथे अतीतर दुःसमाया हे पूजा पियारा बारे माथे अतीतर दुःसमाया। মন্তে মৃত্যু ঘটিছি আম্ভর পূর্বতন রাজারে মন্তে মৃত্যু ঘটিছি আম্ভর পূর্বতন রাজারে গলে পিয়া পায়া সাথী মোরা গলে প্রিয়া পায়া সাথী মোরা রাখিও তাপানা হে পূজা পিয়ারা বারে মাথে তারা দুঃসমায়া হে পূজা পিয়ারা বারে মাথে তারা দুঃসমায়া। বাবা ଆରେ ଏମିତି ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହଉଛୁ କାହିଁକି? ବାବା। ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହଁ ବାବା। ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ତପନ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଧାନ ହେଲେ ବାବା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର କେମିତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଜାଣିଛି ବାବା। ଯୋଉ ସମୟଠାରେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ମାଟିରେ ମୁଁ ପାଦ ମାଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖି ମୋ ମନଟା କାହିଁ ସ୍ଥିର ମାଡୁନି ବାବା। ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଖୋଜିଛି ରେ ବାବା। ବାବା ମୋ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି ବାବା। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଆମ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜିକି ବାହାର ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନକୁ କଥାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଅବିଳମ୍ବେ ବାହାରି ପଡ଼ିବି ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ତୁ
ମୋ ଯାତ୍ରା ପଥଟା ମଙ୍ଗଳମୟ। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ଯା ବାବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୋ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି। ଯା ବାବା। ମା ମଙ୍ଗଳା ତୋ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ସନ୍ଧାନଟା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ।